औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोग देख रहे हैं कोसा ब्लॉग्स। और बहुत ही कल से जो परसों से चीज़ें गूंज रही हैं उसके ऊपर दोबारा से बात करूँगा, दोबारा बात करूँगा, बार बार बात करूँगा। वजह सारी ये है कि देखिए, हर दफ़ा है ना नई चीज़ आती है, ठीक है। एक टाइम पे एक आइडिया आता नहीं है, एक टाइम पे एक पॉइंट आता नहीं है, हर दफ़ा नया पॉइंट आ जाता है। तो मामला ये थे कि किसी ने जो है वो मेरी काजी साहब से मिलने की माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें की हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं। और इमेजिन कि अगर ये बात वाकई में सच है और बंदी जो है वो कहती कि मैं मेरे लिए काजी साहब आपका साथ दूंगी, मुझे ज़हीर गैंग का साथ नहीं देना है, तो सोचे किस कदर बड़ी मुनाफिकत है ज़हीर लोगों से, इनकी तरफ से। और हम अगर इसको सर आंखों पे बिठा लें, अरे यार ये तो अपनी टीम में आ गई है, ठीक है, तो ये हमारी तरफ से मुनाफिकत होगी मेरे लिगामी साहब से, कि हम इतनी बड़ी मुनाफिकत करेंगे कि भाई एक बंदी जो तकरीबन साल भर भौंकती रही इस फैमिली के खिलाफ, वो अचानक से जो है वो इसके हक में बोलना शुरू हो जाए। मीन्स उसे सिर्फ और सिर्फ फेम से और पैसे से मतलब है, उससे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ज़हीर लोग इनकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो चली जाएंगी, भाड़ में जाए भाई, हमें क्या। ज़हीर लोग जो है वो बहुत कंगाल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं इनके पास, भाड़ में जाए, हमें क्या। अल्लाह करे फाके पड़ जाए लोगों को, क्योंकि किसी की बहन बेटियां बेचना जो है ना बहुत आसान है, लेकिन वो पैसा जो है ना, वो खाना, उसकी डकारें, ठीक है, उसकी बात ही कुछ और है। क्या नींद आती होगी हराम के पैसों से। लेकिन थोड़े टाइम का जो है ना ये सारा वो होता है जोश जज्बा, फिर झूठ बोलना, दो नंबरी करना आपकी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, दो नंबरी नहीं करेंगे, आप नेकी के रास्ते पे आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको पैसा कम होता नज़र आएगा, आपके जो मामला है तंग होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ ये करोगे कि मुझे किसी भी तरीके से सरवाइव करना है, और सरवाइव करने का तरीका ये है कि मुझे पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? हराम तरीके से ही आएगा। कहते हैं ना, अल्लाह ताला शक्कर को शक्कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हराम खोर को हराम कमाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उसमें मज़े होते हैं, उसका हिसाब भी वैसे ही होता है मज़ेदार वाला। तो इसकी मगरमच्छ वाले आंसू में नहीं आइएगा मेरी भाई, और ना तो वो आएंगे ना हम आएंगे। लेकिन अगर कोई खुश होते हैं ना कि यार ये अब अपनी साइड पर आ गई, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आई समझ? रोज़ाना नए इंकशाफात हो रहे हैं, नए इंकशाफात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की कॉल्स हैं वो लीक हो जाती हैं, क्या कहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कॉल लीक हो जाती है, बाहर से किसी की कॉल आती है ब्रोकर की, उसकी कॉल लीक हो जाती है। इनकी कॉल लीक नहीं हो रही किसी तरीके से, ना वो नूरा कुछ चीज़ समझ में आ रही किधर है। पुलिस ढूंढ के आ गई, अभी यही तो रखी थी, ये दराज में इधर रखी हुई थी, ये शायद कबर्ड में रखी होगी, देखो कपड़े हटा के। ओह नूरा बीबी यहाँ तो नहीं है, देखो बर्नियों के पीछे किचन में कैबिनेट्स खोलो, अरे यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें क्या करें भाई, हो गई होगी, गुम हो गई होगी, इस घर में साया है, कोई उठा के ले गया होगा। फिर वापस आते कहते ओह उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है, वाह व्हाट अ ग्रेट जॉब भाई, सलाम है आप लोग की टोपी ड्रामा को, वाह। कहाँ से आप लोग स्क्रिप्ट लेकर आते हो, समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो है ना, वो चिराग लेके भी ढूंढो, चिराग तो खैर बहुत दूर की बात है, सर्च लाइट मार मार के भी ढूंढोगे ना, नहीं मिलेंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, कहानियाँ बनाने वालों को सलाम है यार, अजीब किस्म की बात है। बच्ची जो है वो ज़ही लोग ले जाएंगे, मेरी काफी साहब के कुछ नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, और सॉरी अल्लाह माफ़ करे। ए भाई, अब मुँह पैड़ा हुआ निकालते चंगी कर लिया कर, जो भी ये चवलियाँ मार रहा है ना वो उसके ऊपर ला रहा है बेशुमार, ठीक है, बेशुमार है, मुसलसल है, हमेशा है, और मेरी तरफ से तो क़यामत तक बेशुमार है, और क़यामत के बाद भी इन लोगों पर बेशुमार है, लानत। तो भाई कर लो कुछ अच्छे काम,
اگر دل سے سچے دل سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مجھے اب ظہیر گینگ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا ہے، تو چپ کر کے اپنے کام کرو، دوسرے ان چیزوں میں نہیں پڑو، آپ چھوڑ دو، اللہ وارث، ٹھیک ہے، وہی دیکھ رہا ہے اور وہی سب کر رہا ہے۔ کیا تمہیں فرعون کا معاملہ نہیں پتا؟ دریا میں غرق ہو گیا تھا، سمندر میں، ہاں، نمرود کا معاملہ نہیں پتا؟ یاد ہے نا سب کا؟ شداد کا کیا ہوا تھا؟ اپنے اس نے محل بنایا تھا، گھوڑے سے نیچے قدم نہیں رکھ سکا، فرشتے نے روح قبض کر لی، یاد ہے نا یہ ساری چیزیں؟ تو کیوں بھول جاتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے جب نہیں بچ سکے تو تمہارے جیسے چوزے کیا بچیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں، تم کون ہوتی ہو؟ انسان بن جاؤ۔ اور ان کا ساتھ دینے والے جو گھٹیا لوگ ہیں نا، شادی کو توڑنا حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہے جو زبردستی کی شادی کر رہا ہے، جو شریعت کو چھیڑ رہا ہے، جو آپ کے کیا کہتے ہیں، جو اسلامک رولز ہیں ان کو چھیڑ رہا ہے، کہ زبردستی جبری شادی، اغوا کر کے کسی کو لے جانا، شادی کر لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیو بہنوں۔ آپ لوگ غلط فہمی پر ہیں۔ آپ کو جس نے ایسا دین سکھایا ہے نا، اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جا کے پوچھے کہ یہ کیا سکھایا ہے تو نے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں قرآن میں دکھا دیجئے، حدیث میں دکھا دیجئے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر آئیں گے آپ، بی بی عائشہ نے بھی تو 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی، یا 9 سال کی، یا 11 سال کی۔ بی بی عائشہ کہاں؟ تم لوگ کہاں گھٹیا لوگ، گھٹیا سوچ، کہاں ام المومنین، اور کہاں یہ تمہاری وہ جو ام الخبائث ہے، زنیرہ بلغم، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، ہمیں نہیں سمجھاؤ، آئی سمجھ؟ یہ جھانسوں میں تمہارے جیسے ٹٹو پٹو آ سکتے ہوں گے، اور وہ کہے چڈی ملک غائب ہو گیا، بغیرت آدمی ہے، یہ کیا کہا تھا؟ پٹھانوں کی سویٹ ڈش، سراب برکت کو، بڑا پٹھانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے بھائی۔ میرے پٹھان بھائی کو بدنام نہ کرے، پٹھان غیرت مند قوم ہے، غیرت مند، نہیں سمجھ؟ پاکستان کا ایک ایک باشعور پڑھا لکھا دیندار بندہ غیرت مند ہے۔ جو بغیرت ہوتا ہے اس کا کوئی دین سے، کسی مذہب سے، کوئی قومیت سے تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی کہے یار یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ مہاجر ہے۔ بغیرت کی قوم ہی بغیرت ہوتی ہے، نہیں سمجھ؟ اور غیرت مند کی قوم جو ہے وہ غیرت مند ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا نام دے دیں، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، جو بھی ہو، کسی بھی زبان کا غیرت مند آدمی غیرت مند قوم، بغیرت آدمی بغیرت قوم، نہیں سمجھ؟ ابھی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، کل سے پرسوں سے دیکھ رہا ہوں، اتنے بچے اغوا ہو رہے ہیں، لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں، عوام خود اپنی مدد آپ کر رہی ہے، ان کو پولیس کے حوالے نہیں کرے، بلکہ ان کو جو ہے وہ آئی سمجھ؟ کی واچنگ وہ سب لوگ